ভাল পজিশন আৰু ভাল মানে ফলাফল হ'ব বুলি মই কামনা কৰিব পাৰো। মুঠতে বিটিচি এৰিয়াত 15টা সমষ্টিত 15টাও ওলাই যাব আৰু যিমান যিখিনি মই খবৰ লৈছে এতিয়ালৈকে এক্সিলেন্ট আমাৰ বিপেক ফালে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আমাৰ লগত মানে আছে আৰু আমাক সহায় কৰি আছে। কিং মেকাৰ হোৱা নোহোৱা এইটো পিছৰ কথা। মুঠতে আমি NDA হিচাপে চৰকাৰ বনাম এইটো স্পষ্ট আৰু বিপ্লৱৰ পজিশ্যনটো খুব ভাল 11টা সমষ্টিত লগতে বিজেপিৰো খুব ভাল বেয়া নহয়। মুঠতে 15টা ওলাই যাব। চৰকাৰ কাৰ হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব? চৰকাৰটো NDA হ'ব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া হ'ব এইটো স্পষ্ট। তামোলপুৰত ময়ো শুনিছো হিংসা হৈছে বুলি। সেইটো কি কাৰণত হৈছে কেনেকে হৈছে এইটো তদন্ত হ'ব। যোনে দোষী সি শাস্তি পাব লাগে কথা সেইটোৱে। নাই সেইটো পিছৰ কথা। ৰিজাল্টটো ওলাওক ইয়াৰ পিছত আমি চাম কোনে মন্ত্ৰী হয় নহয়, আমি কিমান মন্ত্ৰী ল'ম নল'ম। এইটো ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত NDA হিসাবে আমি आलोचना करी स्पष्ट हुई। तो सर आपने आज वोट कास्ट किया तो वोट कास्ट किया मैंने वो वोट कास्ट किया। वो देखो सारा BTC इलाका में हमारा जो NDA का जो 15 सीट है BTC इलाका में बहुत अच्छा है। मैंने सुबह से बात कर रहा है सभी लोगों से, सब जाति जनगोष्ठी सब संप्रदाय का आदमी हमारे साथ है, हमको मदद कर रहा है। वही तो वही है हमारा पोजीशन बहुत अच्छा है। बस आपका डिलिमिटेशन सर फर्स्ट फेज का डिलिमिटेशन आपका दिल्ली फर्स्ट फेज आसाम का वो तो फर्स्ट फेज में ही हो रहा है इलेक्शन। वो बहुत अच्छा होगा, आसाम का रिजल्ट अच्छा ही होगा। हम 80+ ऐसा आ जाएगा हमारा। तामुलपुर में जो हिंसा का घटना हुआ उसमें तामुलपुर में जो हुआ मैंने भी सुना, लेकिन मैंने बोला कि वो जो जिस आदमी ने वो घटना किया उसका ऊपर में तदंत होना है। सर इस बार NDA का सरकार आना निश्चित है? NDA तो कंफर्म, NDA कंफर्म 100% कंफर्म है और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने होगा। बस